याक्ष बदलनि जुब नेता सुमन साहा जुवाते फेकजानायनि मानै बाय पुलिस बाय रमसाखा हास्तेव ताव खाफांनि जराव हामिया सामुं बाय गदालसा खरकसा बरक फानाय या कागै मानगला मुंसा सामुं चित्र एबा हामिया सामुं ख्लायकिनो लगी लगिनो गराक शेप नाहार जागनाय आबो खायकिनो स्वराष्ट्र तांबेदेगनो गसिमुग्रिमानि हास्तिनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा मन्त्री अक्रा नि गसिमुनि काहायकिनो सामुं ख्लाय तंखा एडमिनिस्ट्रेशन बदल आबो हायकिनो नुकसाखा हास्तेव पुलिसनि नायतक मुंगो हुइजाकक तमानि बिशंति नायतक मुं ख्लायो फाशाल बलानन्दपल्ली आमसेनि सिमी खरकनि जुवारिनो रोमखा NCC थानानि पुलिस बरनि थानि 12,945 रांनि लगी जुवा मुथुंग्रिमानि मानि रकबो मानखा पुलिस रमजानाय रंनि मुं ओंखा समर साहा उमर 38 ते मिन बाहादुर छेत्री उमर 58 बरकनि नक आगुलिनि गुरखा बस्ती आमसायो हुनि साइमानखा पुलिस ते आमसानि लुकरकनि बखाक्ते साइमानखा गदंमा सालरमिनो जुवा मुथुंग्रिव आमसायो आपाति मुंगो पुलिस नायतक मुं ख्लायफानो रमिन मानलिया केबनो फाइथागो फावसालनि हरकुतुगो NCC थानानि पुलिस नायतक मुं ख्लाये खरकनि जुवारिनि लगी रां दे जुवा मुथुंग्रिमानि मानि रक मानखा আমাদের কাছে একটা গোপন খবর ছিল যে বলানন্দপল্লী এলাকাতে একটা জুয়ার আসর চলছে সেই অনুযায়ী আমরা একটা রেড করি গিয়ে আমরা ওখান থেকে জুয়ার আসর থেকে আমরা দুজনকে গ্রেপ্তার করতে পারি এবং ওদের হেফাজত থেকে 11টি ডায়াস 2টি দাব্বা এই ক্যাশ রুপিস 12,945 টাকা 2টি গ্যামলিং শিট এবং মোবাইল ফোন আমরা সিজ করি এবং দুজনকে গ্রেপ্তার করে থানাতে নিয়ে আসি। এই ধরনের কাজকর্ম কবে থেকে চলছে, কতদিন ধরে চলছে? আমরা কিছুদিন আগেও করেছি, আপনারা শুনেছেন হয়তো। আমাদের এটা ওই গ্যামলিংয়ের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান জারি থাকবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে কি পাওয়া গেছে? আমরা জিজ্ঞাসাবাদ দেখছি, আমরা এখন মেডিকেল করিয়েছি, জিজ্ঞাসাবাদ করছি। ব্যুরো রিপোর্ট খরা।